mahaw ta kay duty taron. Mga tagsuka nga hang kayo. Hang kayo ni mga kasimad. Lami ni sa crispy or chicharon. Gamay lang kay murag almoranas og daghanon. Oh. Tinglawan taning singa na ni lumpia. Okay? Bula-bula. Ba, sarap. Okay, diara. Puto tagkaon rin mga kasimot kay gusla man isuka rin hang kayo ato ning utang rin sa platito kay atong ning ihimasa rin sa atong crispy kayong adobo. Laksi tagusa rin atong ihimasa rin sa atong sauce nga hang kayo. Oh, diara perting lami mga kasimot. Lami dia. Lami oy. Sa katungwa pay kaon diha o mga aon tanin niyo. Ari nalat, usarat, duharat, tarotot, pagatpat, limatat, unugong, pitogong, walogong, siyangag, pungag, purya pungag, lami kining akong inununan karon mga kasimod kay simple. It is very simple because ang atong gisagol is tuba nga way kurat. Ug atong gihimasawan og tubig sa uwan. Nya tabunan, paglabay sa pipila ka tuig atong giablihan nya luto automatic mga kasimod. Basta kay makakantag kag waray-waray, isdang naglaray, di masinggan, ugway sa paglangan, sandok taglubang, kay atong imukbang, karong adlawa, puwerteng inita, ug atong iplastada, diris plangganita, nagdulog silang duha, sandukan og kutsara, nga murag pala, atong imasa, isandok ka duha, ug atong ipasa, sa baba nga nagnganga. Okay, diara. Ato ni bunluto ni ang karne be. Lami ra ba kay kaon og karne labi na kay nauso karon ang pista. Ambot nga no karong buwan nga uso kay pista basta March ngadto sa April, Mayo ang kay pista mga kasimod. Di ta maproblema sa kaon karon mga panahon na kay dagang kay pista basta kugihan lang ka mo suroy sa baryo-baryo karon aperte nagpista. Dili lang kay pista nga atong hisugutan karon apil lang birthday mo kasagaran gihaw ning baboy basta birthday. Makahinomlong ko sa una dihang nagkuyog ni si kumpare nga gimitar mig birthday party. Murag kung napurga atong higayon na mga kasimod. Kay perting daghana sa gilata nga munggos nga subakan og baboy mga kasimod. Basta kay tungod sa akong kabusdik ni Sandy ko sa lubi mga kasimod. Kuyawan ko atong mga higayon na mga kasimod. Murag kog wa na kaginhawa tungod sa kabusog sa unahinay kan masad ning munggos nga pinawas ka mga simod labi na kay giparis mais pagyod nga numero 18 tindag ko mura nag tok-tok manok ang ginagkoon mga kasimod. Hambot sad mga kasimod nga lami mangining karning baboy nga isubak sa munggos. Labi nang dapit sa tambok asus perting lami nya butangan pag yung tuno sa lubi. Perting lami mga kasimod. Basta kay dili gagmahay sa kabusog mga kasimod. Unya unsa may plano nimo anang imong giwa-hiwa di ang karne? Isubak gyapon na nimo munggos? Nga no pa mong maglisod-lisod ta aritas pinakasayon mga kasimod kaning magluto sa baboy nga kaning asin bitsin ray isagol. Una nimong buhaton ani ato ning lapuan, timplahan daan og asin og bitsin. Gahuman mga kasimod ato ning adobohon, no? Sayon na kay ni mga kasimod butang lagag mantika nga daghan kayo palutawon sa mantika mga kasimod kaning hiniwang baboy mga kasimod dali ra kay ni mga kasimod, no? Pinaka simple og dali nga linutuan mga kasimod kaning ana ra kasayon mga simod. Wala na daghang chichiburitsi basta magluto magbaboy, no? Sa gatong mga dili ganahan diha nga mukaon baboy sa matong lain og tinuhoan mga simod ay mukaon ani gibawal man ninyo. Pero para nako basta pagkaon gani nga musud sa imong ginhawaan, limpyo ka na alang sa Ginoo mga kasimod, no? Limpyo ka na alang sa Ginoo pero kanang mugawas nga gikan sa imong baba, hugaw na. Depende sa imong gibuhian sa imong baba o gipagawas, no? Hugaw ba or limpyo, no? Pero kanang mugawas nga gikan sa atong lawas mo na hugaw, no? So katong mga nagdili diha nga bawal ikaw ng baboy kamo na bahala. Iya man tag tinuoan, no? Mga kasimod. Basta kay para nako lami gining baboy mga kasimod. Ayo lang mo palabi og kaon ani kay basig impas mo aning dili oras, no? Kay tanang sobra makadaot gyud na mga kasimod.